Chutasam arib chirich etzelal. Chubanar utzil. Ronojel. Chutsukuh utzil chiquishol. Kuk nikachiki. La alah hermanos. Chutasam awib chirich na ustacha. Ronojel chatsukuh utzil. Kuk le nikah, kuk le hewa, kuk le kam, kuk la sik, kuk le hewari. Ronojel chitsukuh. Chiamanahun utzil hombre. Kaya glor cher Dios hermanos. Katambe kubir chianahun utzil hombre. La kashwa kubir chkerman. La kashwa kuhotakru tzikr Dios. Chiamanahun utzil chitsukuh utzkuk le nikah. Dios. Christ, chita saibib chirretzelan, Dios, Christ, zichlan manos. La rir que coge que chu ab cher utzil, cher que cotemal, que cam con paraul chochalak hermanos. La alachla le que coge chu ab hun chech utz, la alajo alachtach. Hawi que qil wiche humo chu coge chu ab cher utz. Kaman shoirik char kachalal, khas que kebik mas le kachalal. Le hun ku kohrib ku ban reuts escri que está bruk aslemal ku cambe que pasa por pasa te kaulo ku rixen uts te kaulo que está bruk aslemal te kaulo ku alixen roch te kaulo que pinche pasin carro has che porque solo el ich por eso na cheutra chikuts ku uts na cheutra jok ku uts hunamam khata cher Dios kabochi gran mar khatat roqet tabalutil chuyach kech pelek aslemal hermanos. Porque como más a tu yaltira na le cachará la chico coxun chuca cubanguts para le junisho banok toxir la ko ano cha och la karok la kules na chica chaqir sun chi mahla re chup naklu la ko utsiri khana o kebel ma khuna mam or vale la pena khun kayak anakapit bala ko wiknan usbada tsus ko ka ke ko uye na papa o musakun kacha kacharan porque carajo Ambulewa de cultura chahit de yo sa chakiwa mushkicha kora what's yakhri chika sigwich kutsku utsku utsit ke kote mar per kato banchwa magr kuni shokla ka ke kote kerman tiri at kunch kalik tiri ke tetesh na wan mache khubs na ka pe kachalat por eso khuna mam katsku lo bueno ya cambe que abre ka katsku lo bueno rugle kata hermanos pasa Jatacher Señor Dios cuya chkewe Jatacher Dios hermanos Dios natal en chuele qet nuk astebar Dios esen ushqit ma uskon kucho ma kheron in qachalal qabarik banno kintelek chaqan kinulik ayas ki kohta torotak kon kakalak pora yicho qachaqachalar tsikchi Bisa bartek asli malama. Per shoko koncher kata tali banela hermanos. Larir kachalar ki takin ki bang utskila pa Estados Unidos. La ko prutri takin ki takoral o bah hermanos. Te kaulok yak coach Dios Cristo. Te kaulok o segundo nivel, tercer nivel. Dios Cristo. وشات سيابينت قولي كوريخ كسوتين لا وش كاكا إلى كاتشلال بخاص شيء رمات لي أوت شو أنو رمات لي بوين شو أنو أقول لك كي من تأوت يا شق تقو بس نواش شيء لا استاسوني كو من لا أوت سنة لا أريله كنتا كأهنا لا شيء شبه شويج نخلا سيء بش أنا ويكشا كاتشلال شو تقلي راهي جيلو تاتي Kolon rahila papa, kichane panchuan. Kolon rahila papa, kolon rahila papa, Shok esbeh yas karisra Allah kya katsakatru ripak kuwak hunroch tat kamikren rahil kampamil kawuk yak mahle watch pale seman. Rahil lo Allah rakun rahil sin chaputa. Ra tes kurak ara shok ikcha. Por eso kamik khe ati shoki beyon kanok ke bin te chipakar kuk uchkishor naksak kita komchki kito ke coach be pakar no na heitere hermanos share sam chui la ki bano khila ki bano por eso katsukuk lutzil a ver nam kok ino mariki la khariq utzwek katsukuk lutzil on khariq tahman qabega be la khariqom khariq tah
kakar kohwe kat kuts koh utsle shak kuts koh utsle tat kuts koh utsle nan ku untirle la mom la toma amale tuinak tat suksik chatay tewechi tali kachalar yo tis sik kowesta kun kaya kan pastak ke oleti irtat ka pershla patsam yo Christ kan chushe per ke kanori pe poy dorash kan iwir bolom ti irshina ingecha kamikle pe poy dorash pershla pansam yes kamik sakmo chikshkiti ho pasid Dios Cristo has che porque tocar que escoge lo buena no no que cotek porque corre catach que shon are que chacompa que chomanik are compa canima are war buena se bendecido por el Padre del Hijo del Espíritu Santo natach hermanos Dios Cristo y en actem pesta suni por kuna gente uchi de kasara Dios ser Dios رخش بيسون خبي وغير كانوا شيش قيلة أسنوكار كان رقتة شرخيت لا أشخاص كنا وين كان رقتة شرخيت يا كريست كم بينشنا واشوا كان كنشان أسمو شنو كم بينشنا كنا شان ترمين تر يوس كشلال بيخشرتو تاتلي كياش بقول أسنوكار أم بيلي خو شخص سنسان ترمير شيك أنا يا وشكت سان ترمير شيك كشلال Inci kawan tu si kasih kok babe sahun kok perpatik ni malah ya bilu rekom kesadat por esa gracias a Dios renutad sharuk le buena sharuk le unión wan ma peluchak unión wan ma pele no ministerio que ya Dios y para esa Dios que nos va a bendecir que a las hermanas que cota la katsukuk le otro no ruk le katat que cambie que abra que katsukuk lo buena ruk Dios tremendo Dios maka yakto ar Dios mahus kan ruwacha gile mahku taklak mahni kula wani shakuta wachaka khair kara ilalis takpok kasara ko teka to shiala kun 2000 shak irin ripok la kolum ra rakhish yabaks tiktok yar atak takachil nikah ir kachalal ko hom sun chu ab khela malay ko bikh kibir taknak ko Dios Cristo mahsen qawakat ko kecha was the 6 para 6 wala 6 para 7 noche mahsen qawakat kunam tala leji Dios se kanuto tashbla wajla ya kana princess ruku qadok siriklik perik tirika pe at kawik taskulik che kachalal has kimi kinchkele kachalal we kubir ka hol chupu ke asien kin chup ke no sien Chipuna 50 utsla ko anala 50 chiwich. E ko bikh ko hol utsla kiya sunamit uts mahala Dios shawe ta Dios Christ kapakek masnu sta Dios shawe papa. Charmat le utswa ta ke yasnu milketsal. Porque le buena arreu le buena kapo sanuwach le kameba it le kahastak le kaslemat upale coach we shutsrik hermans amalay sich retam le bendición kapeti kali. La bale khap we لا شانا نخش أتوه اللي خبر شيء كقاه سكوتي شيء شخر قطع الرجيلا كونشة لبندسيون رومات كولا كوبي خرافي نسي كوكي كوتي كرمانس شو تصابريب شريخ اتسدار شو بنار أوتس رونوخر شو تسكوه أوتسيل كيا غلور شر ديوس رمانس لا كلا كوبي خرمانس رونوخر شو تسكوه أوتسيل شر ديوس كريست أنا تكي أنا يمكن إيه بتشاك كسلال كوختن إنهم باكن شكو كوختن ديوس كريست كشكتاه نسيان كواش نسيان شكتاه دوسيان تات كواش دوسيان شكتاه كنيان تمال تات كواش كنيان تأمبر هس شيء porque جات كوكي كوتك كسلال سكلا كم بيخن كسلال لك أوهم كوبيخ شخص كنكي كوتو إنر ما شخص ما خنو سنتاو شيء لكي وشيب سمان شيء كان بقبلك أوهم كوبيخ كي كوتك شخص تخش ما خنو سنتاو لك أوهم كي كوتك رمانس شخص كبان توي وشلال كو أني شاش تكتب سشخب لكاكي كو تكرمانس بيربك أهم بيك أشتين كأنو أي نواي ماسكات كوك بور مشي شمي مك مشي تكا أم كشلال لكاكاي تكود كاك كان برخان الشخب نقد قوي كشلال صاروا شخطة تخبيك ركوبي خوبا شيء pantalón خطأ شيء كسلال para mientras que no panic arregle la gracia de Dios arregle las bendiciones de Dios we oh kakos kachu ab banela no con kawachin kawach no sé con qué cotic كسلال
Y we kaman le uts kaching que trola le puruta kachala kabing pe kaching que trola puruta. La into que ensayawi pale a pale watch strik kachala. Yos kan la wani kung ab imana Antonio kaperi kung kakwet kung seikre. Asa mo kachala. We kiya urakan nuang kiya tak shalok ensakutar mar Dios kachala. Diyo alta na kosh nchikak winak. Hasa mo alta na kosh kiri kano tewe chiyam ra Diyos. Kau nakikibir, ang pagkaya chuwe kimbeki. Suko hacha ko magawa. Buak. Ali buak olik. Sa Diyos katache, bersya bana uts. Lahat ako mustat kek no kasakirik chao. Kaya cha telu bek. Kaya atcha na to kanak cha. Kaya kinkesh na cha wecha. Yas kam pataka ke kai wi tak ki mam chke ke kai kalip chke sus na kata Dios sebare la ka no awan kim be yawa si bo mo khunu zil ka bano ko chalat pero ek kapan le uts malay ta sif karayish wa chale ek karayin su pawo chen ka chalat wesh ki nu ka hol sik se ki ke kam chiri kan maceri kasun kuche pokemon utska no ma con tiempo ushokit ni porque quien sheto ni porque kohtok che ni porque gun tikhno ba oches no que skala les con coche hulak o pale hak o ba ko otla la re la ba hawe le ko matro joshua roch la tsat kuna katsang ushato panruk haskuano ay nahnu ko tse ka tse na ana tuke as che porque cuya util chawech pero kana corren wech ojo chishol hermanos ni por kawan karakta chikyo kasansata wan ma tegala wan no as ka ko pahwani papa tehta areli rwa tagin pok big ya skiwlode shauk asan karayih per lekatat kubik chiko kokek chuk am chelutil que cambie que abra kachalar ka kokek se kachuk aber mal Dios Cristo que chokola ka respeto shama ka ishla le khilat ka kano zet puta yikat koshik amalele chushton shaka chuk ka chawi ka de ay le ta tren shubak bate Dios ko lesin ta tren tikte welesin wa sengkah hotik shek tigre at kung kokonil katigre hok chulo na komesa katat alegra los cristianos es muy alegre yom tu mek ab shawe kasala banat sikh shat banat sikh. Por eso la palabra muy fina, muy hermosa la palabra. Utskele que quedan práctica la palabra. Utskele que quedan quechir Dios. Es un buen Dios, es un poderoso Dios. Caractas cojan perder, caractas cojan sufrir, caractas cojan epucachar, caractas Dios que cogí chicachorro no que que cambie que hable que cogí catat cucro hermanos, bendito sea Dios, los cristianos, los creyentes, los pueblos de Dios, cana más amar catat no que can macachar, amar Dios, cajar Dios, yo que cotor Dios, Cristo, cogí tacta chesh kulim ya que bewa chis ko hutsi kishol kuk nikah chikcha ha Dios Cristo ek o nak sa te uts takuk besingkus ke kapano chumari to hona chawach dia ke chuknah ke chawlare kom nah chukko honil hawach li ngachach lare hasef ko Dios pakan makasalat Dios Cristo kulik na tas na wow tak maksung ochil kasi ata kala pa eskwela kacha por eso Dios son hermosos Dios hermanos con el cor Señor chashol kakakib que cambie que abre que kakib kulik shasta que sin kachadal am shay ko nak isam chashol hermano
Rawashik qaqib. Rawashik qanamarqib. Rawashik qalaqib. Para que cocovelik qalaqor Dios, hermanos. Bah. Coge zilchi shorcha kuknikach. Dios Cristo. Que acampe que apre que la oshmal que vecina, re que la oshmal que vecina. 1, 2, 3, 4. Carrelti con pucha la jamón watch. E 4 nada más que ulole. Coge. Sindor kendo onik. Dal tu dak ko wa sat takwet. Den ka khiwa sat kin keda. Tiyo kin ajwa. Atrit ano naknan umra. Atrit ano naktat. Shat zakumri chawi. Shaya pas ochkhun kesi pas chqiwat utsrma. Ka dikhum asna orcha Dios Cristo. Kors ka tege tiktahne wa ko panika tikhwa tat. Am tikhta chik shami ang il panusok. جيش أنا كاتيخ تشيك وشلال قصير ولا لكن بيجيش أنا كاتيخ تشيك يوس كريست كوك أم بواري كوس كان شوي كي وش بقى كتاك تتب خوني ملخ باستيل خمبالو كنتي خوش عشاك ووي قشلال كهون غيلا على جام وسنا سك يوم ساقين كاشيء ولا شيء فهموني شوي غريش انتقل استقمان سان بخلو Sí, amache wachalan. Y por eso, hermanos, uts hombre weka uts wachalan, hombre kalo oshik oki kotemal kote ochimal pawi. Rumatlale ki ananimare la bome ko Estados Unidos, rike ke bang uts khela banila chokile takwat kud warat Dios le takat pasingko cha. Ba kulik te wanan cha. Cha kon kholan yawi re taksi at kud pa aeropuerto pa Guatemala ka cha. Tambe hermano. Are man ni karas na wara mo chala. Check halang yawe ko lik saks pa kemo sip ka ay leno ka kos bete ka tengwa pa ay. Bienvenido mijo, bienvenido papá por aquí por Guatemala. Ay Dios mío. Y la red que kitsak anik chistak pa asmi pa. Pi inglés ka tata kas ke kibik chawch. Siempre tuvo que no oye cubrir yo con cata tajuela y por esa culik le va a que cotic her shock el que se quiche rijo todo one chau se que cotic hermano todo culik la malay pela cocha no tat sax que tu vas si shock chica un peca gelane atato cocha la Hawi ko wala laklale kapasiel ka kahui wajala has shepo ko utsu ano hermanos arek remak utsu ano Dios Christ bare kaskim bihri kabison riche kuli Dios Christ ka ches nda rocha to atachik la kaki ko te kape Estados Unidos ato ko tachik la hawosh Shen keni Maria pandah takak alap kasaral lah takalo apa past pe aresin coach la she kato aru mama ka koh ke che chu she pansa knak tu bik Otsla mi es sig ha llegado por mi es mi casa yo la cachache kuna al que vergüenza kasala pior ko pantal takat skol kasala chatur mala cheshludik at kola chu she se ha shato Ojalá chamcho be. Eso va a ser hermanos. Has chef que ya ante le bueno. Ya ante el carácter Dios. Ya escuchar Dios. Ya escuchar Jomanik. Ya escuchar pensar. Porque de coco pensar bendecida por Dios. Que aquí cote. Dios cher Dios. Cole catata wok. Ya ante cacuta chua. Ya ante cachabech te catat. Has chema kakayara pensar koyala le katat we katache eka paga kahke que ya Dios ni malaki ko temal hermanos kapatani Dios es lo bueno corruc buenas bendiciones buenos poderes hermanos has chela hermanos
Kowes kinatakan siya Diyos Christ kasi hermano kinkiyata kan siya anik predikar kungur kimo kinsa ancher Diyos. Solo cakap kikohoda kikesh no mensar kacanal warar. No cakap kakohi kerbanan to kere kikebek le alabo. Oswala singko dikri. Hangwil na sina ora kacalan. Diyos Cristo, ya mer kinkesa, ya mer chakatan lah no 1500. Bendiciones pakawich okay katak. Katampik bik paletos, are kuri akawashil, kebu chagih esuk kutar kichawe. Kabik mbek tira, are kuri akawashil, kebu chagih Reesuk kutar kichawem. Nakalala ko bir. Rakawushil ko chakik lesuk atakuna. Diyos Christ. Ingi mirsi sila hermanos. Ingi warik kasalat. Kowes kinsi kopekta ko yung panusok ko na ap. Wake sin salik salon ring. Mahre kin shipiste kapanusok, pare kin hek tchiwakan, mare ko kopekta ko bakwachwe. Nada kasalat. Si kas Dios ko chakik. Areo ko bir resuk atakunak ko chakik. At waranak perkokap Dios pawi has shepherd kada tak Dios. Kaya kampe kaya perkikipansing kichawem ruk Dios. Ales tak grup. Ele huwa. Misión Santa de chianar sin chawem tat porque wauri khunim rak bendición choklat ikamon beishle kaya ik aslemat ikaya ipoy chiri ke ulo tagenek kubir manat amrit sama bakh yon Cristo we chepe khuntir ala bom khela na khurayih makhsh poy khatiho kacha kola perkana atakhr Dios qech at sa kopiktar Dios por eso resuk at ako na kay Chakitali. Kagamahan ni Hem kachat nila tunak likod kirahili empresario kabishkik. Hauchin terench kikare. Con seguridad taktatemo a. Be kabela kung rakaw na chiba terenda. Arehila onom katatok chkech. Peneku bikhwinak ku amperdel shak takate kela ashbikirari shak takate kapeya bitski shak takate makhshat ke kitiho shak takate kaporosh mkochki wach shak sinko ya tahtawi. Penekarah kuske khwayi khalchwir shak skamya oh pasin wishkol no gatqi. Wasin kapamri karloli uts karloli madaita. Non che chat la bom che shuli bik. Sí, que cotek. Allá gloria al Señor, hermanos. Por esta palabra, utskech kayabo ikhredeos kakohoma kachuam reat wachadat kuek mchako hachuam kaspawewi ma bixsig. Por eso la que miren hata concert que les joalir sta coach hata concert que les costa que capé hasi anashla chuje takol galanda he watch oh si rai berne ko ngwara chupa kutsa chat peto kadi kicha hasi ana hastash qano ila ta shwan tsikh kato ko ik om ko shuki ala ta khawish pe sin qarahila li kicha atsikh ta tsikh over. Para record con sculim casale ko khungi be piar istakal tomab kami Dios Christ. To baxni wachala. Ki waqtane ishki koh uqrkhila milkinient. Ki waqtane ishki koh shakhab li paqalo ship kwart qachala. Arecord sni sculim shakhsni ki banta. To obiasni wachala. Dios Christ.
Che utsla chiqui cojuela cosipa jorskim bejuinch cuyaur Dios per catacher Dios ta puira papá tat hombre te wachir lentata retaka bepa pachapanek shakta baku hokole le pok. Je tsirch kaya takik hermano sich. La cojun kubich kaya takik on kaya takta. Kabe la kaya takik on kaya takta. Kaya takik shakskin kimbirta chiwechin kaya takta. Sikla kan bir inshapa Guatemala kowi kosi kinchak e machala. Inchak tashasin 100 quetzal en guaral. No, ni 200 chata 200 kinchak. Ko kinchak hermanos. Y por eso Dios, hachisho uchuer Dios. Na tal chue ujer kin kayik sinsi shakep stak santau kayache hermano. Kowes que biga tu nakshke ya kan stansi wa chahil nya manoha uchak shakake ako manoha much que si pakla chwach kachara pero mal Dios cher Dios shute wa chikla ka shutales kachawem shrit lugar kawach riloch tsichka pior cher na kile kachalal kilongwa le na kelte shuna kolak santisma tsichche bendecido por Dios hermanos y jampase para que quieran visitarle santismo rukle que necesidades rukle kutzil que tsakopihta makatsakopih rekatat y makatsakopih rutzil chukshakela chirkre Dios hermanos wal Dios utzkopih chkech no sé cojicotique ya mer kokli le grupo. Bueno, ganan 5 minutos. Choquico toca hermanos. Atampe cubijuaral también para el segundo de Pedros. Para el capítulo 1, versículo 4. Como al cuejas takri ubimchi kuya na ni maktak hastak chke. Renim ki rech ki kam iweri ubimri Dios chishol kut. Chkiwanch hastak re rowachuliu re kasach kiwach ri keki romántico reinik ruinak palabra de Dios atampe kumal kuejas takrik ubim chikuyana chiwe tak hastak chkerinim kikih rech kikam iweri ubimri Dios. La calar que hermanos. Ubimr Dios cuyana chiwe y que camweniwe y que ya takna chiwe. No sé con qué cote casala. La tzirch ya tari con tzirta hermanos. Que hace 25, 30 años la coganan takhachi hermano Lorenzo. Wow, atachona bah hermanos. Dios Cristo kasnul na ben warar. Kurihwa eko itsap chi okarkano hermanos. Eko itsa wachi kachala. Nakim bihtak. No sé, hawir kashin kokiu shan kawil ta chish puro nación chile warar mudi. Hawil or kashin kokiu kurih kasik kokano khiwa. Are taksina be mensach ya warar shkitak. Seson at makik eschui kachala. Una kapsing warta wi atar mensaje mal utsla chica warwi que ya utsbala sheyo kans no so hawi shever maykhla chikop chwierte Dios Cristo la que anoche a las 4 de la mañana tojo a 7 cangela a las 4 de la mañana sin bek kachalan ziche durwa un kolen waral un viaje chic sin coger esa mielita pas no comer ashkiyawi kasalat ha pake watch lakin kin qah pake qap kapak opop nirwa kuna chike chane lula ha samol me ser Dios que capano chin ken contra mí que char Dios que ya gloria al Señor hermano Dios que coinico todo porque es Dios de poder hermanos
Ahora que tacha la caché chacanik, are chacan raquis, ahora chacan Dios. Kami caché chacanik. Are chacan Dios, taka, mak chikstak sheko honik hasanan. Are nila kasi makini, adaware, stakecha. Sheterik, porque son tremendos que Dios hasanan. Por eso matla hermanos que cojo cachocaba cacajonal. Ronojer su Biblia Dios y y cuyana chique y que quitna más wachak aseno ne quitna más pega taka. Dios Cristo hermano res ni chica chave bueno. Cuál tenga que estar que te gal shares shan kaput chinen. Kai kachka. Yulo. Ve que ya wara chinen ojera. Capele que bracan anakil que el balshana jaca salas no que tiene top chiquija salat y por eso Dios ronoquesh pantakik toda clase hasta instrumento pero ya me raquen por chiquin chale salat tir Dios por eso cuando Dios que coja chuab siga adelante Salem siga adelante misión santa servidores catequistas siga adelante la obra de Dios ganar lo mejor chele que cojar ganar lo mejor chele que aslemar porque Dios Shakampak petik lista kachalas. Y por eso Dios te uchir, esta es palabra de Dios. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pakun shakir, kinisik huawei, utskita utsikos we no eh. Kun lachtasin ki ewe kachalas. Kochiwe pagos, tapakalik ombra. Chin lo kabinik chikakanak kanantoy shmata, chuanik predikar ay. Mas nakimbek kachalas. Por eso Dios que va a bendecir, siga adelante. Dios que no bendecir la bomba cogela. Chet salihta balo kruk helika takte uchibar. Que han desear bendiciones que juntirle copa Estados Unidos. Dios que no bendecir hermanos. Dios lleva en tiempo y Dios que te uchir. Mal Dios la shik.